سلام تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. نبینید خیلی هوای نقص کوچه به برف باریساز جیم همه جا حاضر باشد که آدم بسیار بودن که همه در اومدیم. من جیم یک روز پیش ویزیت که زکاس کرده بودم. 100 دونشه 500 روبلی روسیه. این برای کاری خودم زکاس کردم. چخیلی که بسیاریاتون شاهد زد. من در شرکتی امریکایی نیروگی کار میکنم. به نهایت کچه نقص برای دوخای روی، برای چورنی точки گرفتم، یا اینکه ماشینکه های نیست کردن گرده چشم به یکی پوست. اگر پوستتان این خیلی که افتبوی ما افتبوی توجکستان به دوغ پیدا میشد. انا خیلی دوغای میگیرد. بعد از دوغای تولد کردن میگیرد. فقط که جاش بمونده استفاده بردن در کار، مثلا 4 هفته باشد یا که 8 هفته باشد، اما کورسش گرفتن در کار. همین خیلی باز پوچت دارم. پوچت ما قریب 20 روز میشد. من دوگانم به مسکو زکاس فرستنده بودم تا حال نگرفتیم زکازه. خیر اکنون چکش حاضر نبودیم. من فکر کردم که روزی یک شنبه کار نمیکند پوچت کار میکرد. چکم رقم همون پسیلکای فرستندگیم отправкам نبود. خودم کتی برای همین گفته نتونستم و همون نباشد проверка میکرد. همین خیلی خیلی دوستان عزیز، به همتون تاب بولیده استراحتی با فراغت و شب خوش رو خواهم. گربه سیاه گذشت. بعضی میگویند که плохая примета. اگر پیش راهتان گذرد اگر چورن گربه همش این گپ، همش وی خدا، روز خدا، وقت خدا. در پایین کامنتاری حتما نویسید. کسی اگر نمیخیل باور میکند سی ویری ها و پریمیتا ها و در از اینی که در حقیقت همیخه کارش نابرار میشد نویسید در کامنتاری. باقی سربلند و خانه آباد باشد. خیر دوستانی عزیز، من دخترها حاضر من زکاس کرد امریکیه. من همه قدر چیز من زکاس کردم. این من به مثلا 36,600 باشد. 36,600 نیو من به 22,300 به می بیاد. 22,300 این اکنون میشد 14,000 من به موند با پلوس میهون قریب 13,000 پدرکه آمد. روی اگر وای گریم اکسیه کتی یکم چیسله یکم январ تو 9 январ همین قدر وای بود 12,600 بود. با غیر از وای стартовая программа мин за кожей набор система по уходу за кожей скин анамин منامین اینم 4800 میستد. این من پدرکم امساز بوسنی ریمین для сумка یک سومکم دیگه بود. стартовая программа ریمینش اینم میپول ریمینش هم ریمینش میریکه логотип катилатагин сuni این мунде сuni мин шоколад новогодний набор шоколадных конфет اینم бо من به برای 4 база زیاد کردگیم. 4 база زیاد کنیتون اگر خیلی شکلات میپود. این اکتی تو 31 января
беҳад дар моҳи декабр ман гирифта гирифтам. Заказам бениҳоят ба мазза. Шоколадаш оригинальный, дар наш ба клубничный начинкаш аст. Ин аз инҷо сар карда основа для теней то ин поиноша ин ҳама 9 аксия кати ман ба чунки ман 9 баъза кардам. 9 баъза кардагим ба ин ҳамаш бепул омад 12600 мешад. Аламихел духтаро, агар касе кор кардан хоҳад бениҳоят выгодна ин компания. Шумо ҳам ҳисоби товарооборотатон продажа мемонад, чӣ қадар баробарӣ мемонад, қарибе ки даже зоида мемонад. Агар аксияҳо рафта истадагар барои консултантҳо аксия шуда меистад, мо байни ин ҳар як моҳ ба як 3 бор аламихеле як 3 бор 4 бор аксия шуда рафта меистад. бениҳоят нағз ҳам инҷа қариб 70% мемонад продажа. боз не шумо чӣ қадар нағз актив шуда кор карда тестар звани директори кушарида ҳамон қадар бо зарплата мегиред, бо бонус дополнительный мегиред пул. бо путешествияш шаҳр аввала дигар шаҳрҳои ҳамин Россия мефиршанад. оҳиста оҳиста син дигар Америка ва Дубай бемерид. Мошин метиҳад ин компания. бениҳоят нағз мана инҷа анда 36285 плюс инҷа 14514 сумма скидка шудаги оптовая цена 22771 бо плюс ман ба духе заказ кардам. Ман ба 150 сумиве футли обложка барои паспорт и обложка даруни хеле подарочный наборанда ширкати логотипи мерекекти ручка мебиёд. худо хоҳад мода ана аламихел ну баъзе зиёд шуд аз ниман ҳозир к оплате 22326 метиҳам. худо хоҳад меспорам. ана ҳамин буд. бениҳоят агар касе кор кардан хоҳад сараш ин вложить намекунед, просто он чизе ки барои худатон, барои чорни точки, барои доғ, барои ёки духе агар дар кор бошад, барои шавҳаратон духе ёки гел для бритва после бритва ин хеле дар кор бошад заказ мекунед. ҳамин кати уже шумо кор карда меред. агар нахоҳед ҳар моҳ заказ кардан, шумо метавонед заказ қабул кунед аз дигар касою, мисол шиносотон, реклама, основной менеджер ба реклама анимо коромо ягон кас ба шиносотон ҳамсоятон ба реклама мекунед. онҳо сани мисол заказ мекунанд, ана ҳамон кати ҳам аниваҳо мемонад, ҳам шумо заказ мекунед ҳар моҳ. агар ҳар моҳ заказ кунед бо шумо квартал ба як квартал ба як подарка мебиёд, дуюм квартал ба боз подарка мебиёд. ин акнун 3 моҳи як квартал мо 3 моҳи ҳисоб мешад. худо хоҳад ман 12 баъзагӣ засудиям. ҳар моҳ 12 баъзагӣ занам. ман уже баъди 3 моҳ ман подаркаи бениҳоят подаркаҳои нағзе мегирам. худо хоҳад ин аллакай ин закази ман 4-ум заказам ҳаст. барои ҳамин ман шотка стартовая программа ва ин шотка буд 400 дина. ана ҳамина ман 4800 дина бепул подарка ман ба мебиёд. шоткаш бениҳоят нағз. ман дафъаи гузашта заказ кардам. инаша бошад ман метавонам фурӯшам. ҳамин хел дӯстони азиз, бонувони тоҷик, марҳамат. касе агар кор кардан хоҳад, сайру гашт кардан хоҳад, агар ки хонатон ба дар оянда ҳам бачаҳотон ба вақт ҷудо мекунед, ҳам сини дар оянда хонатон ба метавонед домработница гиред. ман бисёри коргарои аллакай кӯҳна 14 сол 10 сол кор мекардагиҳо аллакай ваҳон хонашон ба домработница худошон дигар ҳар куҷо раванд ҷазда мегарданд. марҳамат, обуна шаведон, дастгирӣ кунедон ва агар кор кардан хоҳедон дар поёни комментарий нависитон. ман ҳатман ҷавобаша метиҳам. хайр тон наворҳои оянда.